Bitsay-say sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa itong kapupudaan. Balita karon! Super Fox Anthony Inzo sa Super Radio! Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas. Mga kapuso, kumusta gamay yung buntag kaninyong tanan? Ako sa Perfach Anthony Inso ug kini aga balita karon. Nagunas ng mga balita usa ka barko ang nasangad dito sa kadagatan sa Dimasalang, Masbate kagabi. Ang barkong MV Filipinas Surigao del Norte sa Cocalyong Shipping Lines ang gikan sa Pantalan dito sa Masbate umibiya kini o mibiya ngadto paingon sa siyudad sa Sugbo alas 7 kagabi. Apan kalit kini nga nasangad sa mabaw nga bahin dito sa dagat pag-abot sa Dimasalang, Masbate. Idaon human na nasuta nga wala ra mabuslot ang mga barko ipadayon ra kini sa paglawig paingon diri sa Sugbo. Samtang sa eksklusibo nga pakiginabi sa GMA Super Radio DYWS gato Kangaylin Lariba. Usas mga pasahero sa mga barko sa niya nga tungod sa kusog nga impact sa pagkasangad napantok ang iyang ulo. Sa niya nga human nasangad ang barko. Ang mga personal gikan sa Philippine Coast Guard kon PCG nga dos Masbate ang may radyo gatos barko nga pabalikon gatos Pantalan. Apan ang kapitan ni desisyon nga muhinayon sa pagbiyahe subay na sa mando sa tag-iya sa barko. Nasayran nga alas 9 kaganiha ni abot gatos Pantalan sa Pier 1 ang barko sakay ag mga pasahero. Samtang sa pikas bahin, nagkahiyo sa silang Cebu Governor Pamela Barrecuatro mga mayor sa kalungsuran sa panawagan nga panubagon ang kinsang nalambigit sa pagpangurakot sa mga flood control project o sa uban pang infrastructure program sa nasod. Ilan ni Barrecuatro ang kaisog ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagpangayo og transparency sa maong mga proyekto nga giingong binilyon ka pesos ang nausik. Sa post hingusgan sa gobernadora ang mga klarong paghahinog nga pondo sa matag proyekto o silutan ng mga mangawkaw sa panudlanan. Samtang gihangyo sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter ang Department of Public Works and Highways nga buhatag og kumpletong detalye sa matag infrastructure projects. Gideklarar silang presidente kasi Cordova Mayor Cesar Didoy Swan katapuso na ang pagpangurakot aron dili na magantos sa kalisod ang uban. Balita karon! Juan Logronio sa Super Radio. Atong pang-update, labot na sa nasangad nga barko sa Cocalyong Shipping naka-standby sa pikas linya. Super Guam Logronio, pasok! Super Pats, doon na dyan mga pasahero nga angol o gisakay sa ambulansya o gida sa Tambalanan. Ang uban nini nagpakuha sila ang blood pressure diaga nabot diri sa Pier 1 mga alas 10 jud pasado karong buntag kining MV Pilipinas Surigao del Norte barko ni sa Cocalyong nga naaberiya kagabi human nasangad dito na ni sa kadagatan dito sa Masbate. Din naglawig unta ni paingon diri sa dakbayan sa Sugbo. Atol na sa pag-abot na surpat sa dunay mga pasahero nga dito sa CR kanang CR napakung ang uban ini atong na-interview na nga tulog na sila dihang kalit lang na mi lugapak ang barko. Sumapa nila nga daw na bangga og laing rasakanan sa kadagatan. Apan nasagmuyo ang ubang mga pasahero kini si usa ka Sergeant Rodney ato ga hinabi gumikan mga opisyal dito sa barko labi na ilang gibasol ang kapitan gumikan kay Wagyo da mohatag og igong detalye kanila kung unsa gyoy nahitabo ubay-ubay nila ang mga natruma o gi-assist atong mga medical team unya pag-abot sa barko kaginiya sa MV Pilipinas Surigao del Norte ang unang misod ang mga sakop sa Coast Guard pinanguluhan ni ining ilahang hipi si Captain Jerome Rosada, Station Commander, Coast Guard Station Cebu. Uban ang mga kaubanan, nagdaan sa silang sniping dog, ila kining gisusi, kining maong barko. Ang
Nag-iya super Pats nga si Sir Chis Cocalyong, ang Vice President for Operations sa Cocalyong Shipping, nga hinabi sa pagasakop sa media atol na sa press conference. Sumaparihag na subtas lang daw ang ilahang barko niya, napawag ang makina, nihinay sila nga ginog pagabot sa kanang area, din nasangad sila, gumikan kay daghang mga mananagat. Yang nag-explain nga samtang lilihay ang ilang barko nga paingon ta sa Sugbo, kay nagkuan sila, nagtanaw sila sa mga mangingisda nga nanagat na itong higayon bisan pa man kung agiana nagabarko ni inahinay sila gikling nga pandito na noon sila na punta sa mas mabaw, pero dili kuno grabe wide damage ang ilahang barko. Kini base usab sila nga coordination nga girili ngadto na sila hang kapitan sa maog barko. Matod pa niya nga layo na sab kuno kayo kung mubalik pa siya ang ilang barko ngadto na sa Masbate sa port of origin. Bisan pa man kung gitawagan sila sa Coast Guard Masbate o nya okay man ang ilang barko, ilang ipalawig yun lahos diri sa Sugbo. Apan hindi nga maong pag-abot diri sumapa niya magpakita ning luwas ang ilahang mga barko super pass. Apan andam sila sa pagtubag sa tanang mga issue kabahin ni nga maong insidente. Matupad nga gipaburot lang no, natingala sila kanong ni burot ug mayo hindi nga maong issue super pass kabahin ni nga pagkasangad sa ilahag barko. Matupad nga minilyon ang ilang gipuhunan, di sila gusto nga ang ilahang mga pasahero ug mga customer kuwansan daot or mga maangol super pass no, lakip na ilahang gitanaw ang safety tanan sa ilahang mga pasahero og lakip na sa ilahang negosyo. Mao na andam sila nga motubag sa tanang mga query super pass. Samtang sa paghinabi sab nato uban sa mga kumanan sa media kang Captain Jerome Alusada, Station Commander sa Coast Guard Station Cebu, matod pa niya nga ilan ang ilib ngadto sa investigation ang putis sa mga ahensya sa gobyerno nga mo misigar kabahin na sa pagkasangad. Sumapa niya nga for the meantime sila sa Philippine Coast Guard ang safety sa barko nga paglalawig super pass mo na ilang purpose karon samtang magpadayon ang investigasyon. Hiktan lang una kini nga maong ang barko sa pantalan dili pa biyayon na super pass. Subot pasabot ni nakuha kalambuan kabahin na sa pagkasangad nining MV Pilipinas Surigao del Norte. Uban to sa Per Ono sa dakbayan sa Subo, Super Edgar ninyon. Ako yung kapuso, Super Guama Logroño sa GMA, DYW Super Radio. Dapat to. Ang Super Radio. Ta karon Super Disney Padilla sa Tulas. At ang oras alas 10:55 na. Daghang salamat sa pag-guam sa mga report samtang. Di ay duha ka mga suspects pagpanulis gikan dito sa Minglanilla Talisay. Nadakpa na. Report pinagi ni Super Decimay Padilla. Super Decimay, pasok! Nadakpan na sa kapulisan sa Minglanilla ingon man sa Talisay City Police Station, Cebu Police Provincial Office ang kaning duha ka mga lalaki nga nanulis sa usa ka delivery rider ingon man sa mga trabahante og truck sa maong lungsod og syudad. Hitabo ni diha sa Minglanilla Agosto 13, 2025 mga alas 12 sa udto di nagitulis nila ang usa ka delivery rider nga nakuha og 30,000 pesos samtang pagka alas 2 dayon sa hapon laing mga biktima ang ilahang gitulis ug nakuha nila ang 84,000 pesos nga kwarta. Humani ini ang kapulisan sa Dakmas Talisay ug lungsod sa Minglanilla wa mohunong sa pagpangita niining mga suspitsado og pagka Sabado niadtong buntag Agosto 23 ang Talisay City Police Station nakadawat og tawag labot sa mga armadong tawo hinungdan nga diha sa may barangay Tapunok, Talisay City hinungdan nga ilha dayon ning girespondihan sa ilang pagresponde
Dito nadakpan ang kaning duha ka mga suspect nga ginganlan og alias sa Toper nga 40 anyos kapin ang pangidaron og si alias Amboy nga 22 anyos ang edad. Sila positibo nga giila ni ining motorsiklo nga ilaha nga gihuwaman og gigamit sa paghimo nila sa krimen. Sa iran usab nga kini sila nagtago-tago sa bukid nga bahin sa Dakbayan sa Talisay. Si Police Colonel Christopher Bermudez ang Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office mibutyag nga si Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang direktor sa Police Regional Office 7 nalipay sa kaning kalambuan nga nahimo sa duha ka mga pulis mga hepe sa mao nga mga pulis nga pulos babay nga sila si Police Major Riza Otida o ingon man si Police Lieutenant Colonel Myla Maramag sa wala paghunong sa pagsubay ni ining mga tulisan nga miresulta sa ilang pagkasikop miawag saba si Colonel Bermudez ngadto sa Dakbayan sa Mandawi labi na ni ining mga nabiktima sa duha ka tulisan nga mo coordinate kanila kini aron madungagan ang mga kasong ipasaka batok sa duha ka mga suspetsado. Gisuwayan og kuha ang habig ni duha ka mga suspect apan giingong apan wa na sila mohatag pa og sa ilang pamahay nga panasayran nato nga kini nga grupuha ginotado nga grupo nga nanulis dili lang sa probinsya sa Sugbo apan apil na sa ubang syudad. Kini si Desmay Padilla sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Ang Super Radyo Karon, Gabriel Bunhok sa Super Radyo. Daghang salamat sa Desmay Padilla samtang di ay duha ka mga driver nga natug silang gisakyan. Nga mga sakyanan gidaig sa mga netizen. Report pinagi ni Super Gabriel Bunhok. Super Gab, paso! Gidaig ang duha ka driver sa auto nga nipili sa pagkatulog sa ilang sakyanan ug wala mo pugo sa pagmaneho. Ang City of Talisay Traffic Operation Development Authority ni pahibaw nga ilang namatikdan ang duha ka sakyanan sa managlahing lugar nga nakaparking daplin sa karsada. Una nga sakyanan diha nakit-an sa taytayan sa Mananga, samtang ang usa naa sa unahan sa mall sa Barangay Tabunok kagahapon sa kadlawon. Gisusi sa mga sakop sa City Tuda ang mga driver og kini nakatulog. Wala na lang nila kini gisamok og ilan na lang nga gibantayan hangtod nga kini nakamata. Matod pa ni Jonathan Tumulak, pangu sa City Tuda, nga wala na nila giisyuhan og citation ticket ang duha ka driver. Siya nagkanayon nga maayo ra ang gibuhat sa duha pero siya nitambag nga kung magduka man gani dili na lang gyud mulaho sa pagkupot og manobela o moinom og ilimnong makahubog aron maluwas o luwas og sa uban sab nga mga motorista. Ang duha ka driver nga wala hinganli nakadawat kining pagdaig sa mga netizen tungod sa ilang gihimo nga wala mopugo sa pagmaneho bisan og giduka. Samtang gidaig sab sa netizen ang City Tuda sa ilang paghatag og konsiderasyon ug pagbantay sa mga driver nga nitagpilaw. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Balita karon ang hangtod daw sa sunod higayon ning tulumanon. Balita karon Usa na usa. Fox Anthony Inzo sa Super Radio. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batanon, aduna mi tingog nga angay inyong paminawon. Kamong mga batanon, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguwang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatanon. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duha ra atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok, o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyos sa mga panghitabo gikan sa paglantaw sa mga batanon o sa katiguangan. Ang problema namong mga batanon, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasan kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. Sugbo, Kabisayan, Mindanao, Pilipinas.
Mga kapuso, kumusta gamayong buntag kaninyong tanan? Welcome sa edisyon ning tulumanon ang Ugong sa Pulso. Wasa tay tiguang ron batanon sa daron ha. Tangan sa inyong regular anchor, Super Daddy Edgar Gutierrez. Uban ni Super Yui, mga kapuso. Ako inyong makauban karon Super Fat Anthony Inzo. Alang gihapon sa tong mga pagisgot sa mga isyo may labot atong hari nga lungsod, mga kapuso. Karong adlaw mo ang pagsaulog sa tuang National Heroes Day. Nasayod ba mo nga ang National Heroes Day, mga kapuso? Dili ni kita may unang kitang mga Pilipino bisag gisaulog din natong National Heroes Day, pero wa mo kay bawo nga ang National Heroes Day ang una ini nga nagpa-ila-ila diri kanato. Mga Amerikano atol ni sa American period, mga kapuso, diyang nataw kining National Heroes Day, mga suking tingpaminaw. Now, una ning gisaulog ang ato ang National Heroes Day, mga kapuso. Matag ko katapusang nga adlaw nga Domingo. Domingo ni, mga kapuso, sa wapan ni gisibog sa katapusang adlaw sa Lunes sa buwan sa Agosto. Una ning gi-introduce ni adtong Oktubre 28 tigados 1931. Atol ni sa American period pinaagi sa Act number 3827. An act to declare the last Sunday of August of every year as an official holiday to be known as National Heroes Day, mga kapuso. Atol din is panahon sa mga Amerikano sa dihang gipaila-ila, mga kapuso, ang pagtimaan, pagselebrar, pag-obserbar ining National Heroes Day. Apan sa mga miglabay nga mga katuigan, nausab ang pilmero nga deklarasyon sa National Heroes Day ni Lanat Lanig 11 katuig tungod kay pag-abot na sa mga Hapon sa dihang ilan ng sakop ang ato ang nasod nga Pilipinas, mga kapuso. Ang kanhi presidente nga si Jose P. Laurel ang nihimo og kausaban ini og ang National Heroes Day gibalhin sa samang adlaw pod sa Bonifacio Day sa Nobyembre 30. Apan wa magdugay, gibalik ni former President Quirino, gibalik ang pitsa nini gato nas katapusan nga Domingo sa Agosto, pinagi sa Administrative Order number 190 series of 1952. Human sa ikaduhang kalibutanhon nga gubat, ang mga kapuso. Kining maong kasaulugan giusab na pod ni. Og ang nag-usab ini nga maoy ato ang naandan na karong mga panahona si kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Pinagi pod sa iyahang gipirmahan nga Republic Act number 9492 nga maoy nagsibog sa ato ang pagtimaan sa National Heroes Day alang na sa katapusan nga adlaw nga Lunes sa matag buwan sa Agosto, mga kapuso. So mao nay history, mga kapuso, sa ato ang National Heroes Day nga kasaulugan. Karong tuig ang atong National Heroes Day nagtangag ni sa tema nga isang diwa, isang lahi, isang bayanihan. Sa in English pa, one spirit, one race, one bayanihan. O na ilahang tema karong panahon na. Now, matud pa nga sama ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, ingon man sa Gumbursa o Apolinario Mabini. Karon, mga kapuso, atong gisaulog ang National Heroes Day, pagtimaan, paghinumdum sa mga bayani. Mga kapuso, dili lang sa kinibitang period sa kining history nato, kining mga nanglabay nga mga katuigan, mga suking tingpaminaw.
Apan ang National Heroes Day matod pa nga kinahanglang sa ulogon pud ni sa tanan labi na diadtong mga nihatag og sakripisyo labi na sa ilang kinabuhi, whether figurative man or literal in sense, sa paghatag og maayong kaugmaon ngadto sa ato ang mga umaabot nga henerasyon dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinas. So dili kay kadtong mga bayani lang kaniya kita manggod mga kapuso naadan mata tong mga bayani nga kini bitaw nga dunay panahon sa mga gera, dunay panahon mga kapuso nga atong gipanalipdan atong nasod gikan sa mga mananakop, mga suking ting paminaw. Pero matod pa ang ato ang National Heroes Day angay po ning sa ulogon pinaagi pod sa ato ang mga modern nga mga heroes. Akin sa ni sila kini ato mga moderno nga mga heroes karon kini mga labi na katong naa sa mga health sector, ato ang mga nurses, mga doctors, ato ang mga frontliners, mga kapuso labi na atong panahon sa ato ang katong bitong COVID-19 kung kahinumdum mo nga maoy mo duaw o maoy mo bisita ngadto sa mga panimay alang adto mga nagpositibos COVID-19. Sakripisyo silang kinabuhi mga kapuso kay para sa pag-extract ni atong mga nagpositibo sa COVID-19 despite bitaw sa hulga sa peligro nga sila matapdan sa mga sakit. Ato ang mga OFWs nga mao atong mga modern nga mga heroes nga dako kay natampo labi na sa ato ang ekonomiya diri sa nasod. O sanas mga angayan siguro nato pod mga kapuso nga hatagan og pasinungog. Dili lang kay ato sa National Heroes Day apan sa tibuok adlaw siguro o tibuok tuig. Abi na kung kamo magsige mog dawat dihang padagi kan sa inyong mga kabanes kinabuhi nga tuas gawas nasod ay pasalamati taon ninyo Na atong tema karon sa tong pugong spool sa mga kapuso. Kini gumikan kay ako, doon daw gihapon ko karong mga panahon na ba, murag magkaduda naman gud ni. Kini bitaw nga to ang mga kabataan karon whether or not. Doon na pa ba sila igong kaalam labot na sa tong mga kasaysayan? Ilabi na sa kinabuhi mga kapuso sa to ang mga bayani. Gani sakripisyo silang kinabuhi aron panalipdan og ihatag nato ang ato ang kagawasan. Now, nakapangutan na ko nini kay nakahinomdom lang ko. Yadto bitaw kung wa mo kahinomdom katong salida bitaw nga General Luna. Kung nakahinomdom mo atong salidaha mga kapuso. Usas mga aktor di adtong maong nga pelikula. Kato si Epe Quizon. Si Epe Quizon mao toy ni portray ni da sa karakter ni Apolinario Mabini. Atol sa mong salida, pipila ka mga tinunan sa kolehiyo ang nangutana. May ganong ka na si Apolinario Mabini, mga kapuso, magsige malaglingkod siyang lingkuranan? Naisig pangutana. No, grupo pag ito sa mga tinunan sa kolehiyo. O sa ba na ang karakter ni Epe Quizon, isip Apolinario Mabini, basig tapulan lang na siya sa iyahagya karakter, manang gusto lang siya maglingkod-lingkod. Mana nakapangutana ang usa ka profesor mga kapuso unsam nagitudlo sa inyohang mga maestra karong mga panahon na. Wala mo kay baong nga kana si Apolinario Mabini usa kana kabayani nga paralitiko. O gumikan kay paralitiko siya, but pasabot mga kapuso. Dili siya makatindog. O sana sa kong gihimo mga kapuso nga kinibitaw sumbanan sa kong pangutana karong buntaga ining ato ang tulumanon sa pugong pulso. Atong pangutana karong buntaga mga kapuso, mutuo ba mo nga menos na bagyod ang kaalam sa toang mga kabataan may labot na sa atong mga bayani o sa kasaysayan? Inyong mga tubag mga kapuso ipadagat na sa toag mga linyas sa telepono. Ato ang mga linya nga available 233-8647
O niya, mahimo sab na ninyong i-comment sa to ang Facebook Live. I-search lang ninyo ang all capital letters. DYWS Super Radio GMA. O niya, i-comment na. Kaya ito nang basahon sa inyuhag panahon. Labot sa itong hisgutanan karong buntaga. Kung menos na ba yun o kaalam ang ato ang mga kabataan. Karong mga panahon na may labot nas mga bayani o sa atong kasaysayan. Karong taon-taon na atong paminawon ang reaksyon gikas tong mga kaigsunan sa tong mga kapuso diya nga nagpaminaw. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Stand by. Sa pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. At ang oras mga kapuso, alas 11:24. At sa paminawon ang reaksyon sa itong mga kapuso. Karon, go ahead, Baby Mac. Ang para na ko no, nagkaanam na gigaminos labi na ang mga kabatanunan karon panahon na is nag-focus na sa social media, sa naiuban niya magduwa-duwag ka na ng scatter, then wala nila una-una abang kuan napadyo mas taguna to nga kuan gyud ka ng unsa joy history gyud ba kay kumbot no ng mga kabatanunan karon mo'y pag-asa sa bayan na usa na karon pag-asa sa bayan pero ang ilang giuna-una dula-dula online kanang social media nanayuban biga-biga lang so nga kanara gyud para na kuno niminus na gid kay ang mga kabataan mo gud karon kay focus na kayo sa social media permi na magsigduko tanang sa cellphone nila sa ilang mga gibang atubang mga ilang duwa pareha ng Mobile Legends ma-chapwera na nila ang ilang mga nakatunan sa eskwelahan kay mao na may nakafocus nila nga ng pagtutok sa cellphone. Para na ko noon, minus na ba ang kaalam sa ato ang mga kabataan, kabahin sa mga bayani o sa atong kasaysayan? Siguro, wala man, dili man ta makaingon nga ni minus, kay ang eskwelahan wala man nagkuwang sa pagtudlo na to, ana. Ang problema lang, para sa mga kabataan karon makita nako nga wala na ibili para nila ang ato ang kasaysayan ang mga naagian sa ato ang mga bayani kay kanang ilan na lang gichapuira ba mura bitaw ilan na lang gikalimtan pero ang ilang kaalam naa gihapon kay bawo man gihapon ang ato ang mga kabataan ana kaso nawa na libili para nila kay ang importante naman lang nila karon kay kung unsay naa nato karon kanang wa na nila gi una-una ba nga kung unsa ang nakabuot na to karon tungod sa atong mga bayani sa una. Kada lang daghang salamat. Mauro to Sir Bunch. Daghang salamat. Daghang salamat, Bibi Mac. Awag ko di atong Facebook Live dire Mac. Ogot maning mayo. Ato sa paminawon ang kuan pod panahon ni Super Disime Padilla. Bahin ining atong pangutana. Go ahead, Super Disime. Ha? Dalawa ka kay bawa ka minaw ha. Atong pangutana. Motuo ba ka nga menos o kaala mga to ang mga kabatanunan karon bahin sa mga bayaning kasaysayan? Yes. Ngano man? Mura bag ka ng Miss Universe. Tumbag. Kung ano mong kita ka na-expose na kita sa ito, ka-advance sa technology ba? So, mas nakafocus na sa gadgets, wala bitaw taan ng mga kuan niya. Kanin sa history, di ba kita sa una kay namdam ka na aling panlipunan nato, di ba? Gito. AP, di ba? AP man ang subject niya. Na po history na to kita kay memorize mo gito na to pero karon lahi naman good sad lahi naman ang trend ron sa murag sa pagkuan bitaw pagtudlo sa klase lahi na bitaw din na pareha sa ato before bang kuan sa manual karon kay kana ba online kana so lahi siya pero kana pod makasad lang kay di na siya less na gyud siya ang kuan ba less na gyud bitaw nga less ang importance. Kaya actually sa tinod sa
college karon Super Disime, menos man kayo mga subject nga may labot Ni- sa history. Correct. Mao gyud na siya. Menos gyud sa una kay namdum ko sa ako ang time di mo nga nakatiguang pod. Na siya ka na history gyud niya. Kuan gyud ka marag mabalikan to nimo ang katubitaw mga kasaysayan sa una, ilang mga gihimong sakripisyo kay para mahimong tanggawas noon. Karon lahi na gyud siya. Makaingon gyud ta og dako na siya og diferensya ang ang types education karon sa i-compare sa atong panahon. Bitaw kay kung imong hunaw-naon, murag ako kung hinumduman ako, murag akong subject pag college nako sa history, Rizal naman lang siguro to. Diba niya, doon na plano sila nga tangtangon ang Rizal kay kuno ang kanang nga subject dili man na gamit. Related sa ilahan naging kurso. Oo na, usapon na. Nauna kay nanto ko sa college ko ang first subject gid nako 7 AM Rizal. Rizal. Kaya, maabot ko dito sa klase. Hapit na mahuman ang klase. Sayo kayo ang klase niya, malabi na matimingan kaguan. Di na gyud ka sud gud kay apiki naman kayo sa oras. Sayo kayo, nya duka pa kayo. Labi na karon nga nagsige tag kuan ba murag ang kining history nga subject Super Disime. Murag less na lang siya, less lang yun kayo. Bisan priority, ganing no? sa high school, menos mo lang kayo po siguro murag doon ay plano gani nga pabubaan na lang ang mga mga subject nga one ay mga bili para nila. Di na siya relevant sa unsay kuan nila. Relevance labi na sa imuhang adtuan nga kaning usa nga sa ilahang in the grade 12 nimo Kanang ba? curriculum nila. Sa ilang mga curriculum kanang sa imuhang STEMs kana. Di ko maglibog ko sa yan abitaw kanang junior high, senior high, sa pa ng mga kuan nila. Kay kita sa una diri sa Ramada. Lari, wawta mo agi senior o junior high school. Kinantong ko sa katong bridge sa to nga kanang bridge ganda pa kay same gyapon sa kaning klase bitaw amo sa to na dayon. Wapaw kaagi na basig ka nag Tiguangan na ko di mo pala may edad nimo. Nag-una pa siguro ka na to. Ikaw na kayo kagagi. Sorry. Tiguangan na ko di mo. Wait kung oras masuko na ni si Engineer Dondon na to. At ang oras mga kapuso, alas 11:31 na. Matay kong oras ng panahon. Salamat na kayo sa tanan nga mga ni Duyong sa toang tulumanon. Ingon man sa toag mga suking tingpangon sa tag-satag sa mga Radio Sats o sa toag Facebook Live aga DYWS sa Radyo Jeme. Sangan sa kinatibukang porsa sa DYWS sa Radyo Jeme. Pinagis ng Master Control, Engineer Dondon Villa Carlos and sa transmitter side. Alan Haka sa tong Program Director Algin Nabakita Station Manager Kit Matos Cortez. Ako yung kapuso super fat chanta ng Insa manamilit na kaniyo pinagis pangon. Nalaygo ng Diyos. Mayong buntag Pilipinas dapat totoo. Pugong sa pulso. Dinhi sa DYWS Super Radio.